السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. باب الاستعفاف عن المسألة. چوك زانت شاگرد گورهر و پهازگ چه الله حكمه يك حكمه و ای بابتا الله رب العزة انسان را مالی حق و فرض سر داتا بل چیز صفت و عادت بعد هم انسان تابعی. الاستعفاف عن المسألة ای باب و اشی معنی و مقصد چه پندگ و چه لوٹگا وتا دور دارگ न लच्छगु न लोटक अहमुती जाते बाबत इसी तरह शागिर्द हवाले आज चीज़ी के लोटक भी आ शामिल नहीं आई बाबत हम रवायतन तक तरगीब हस्त कि शफाअत पे कने सिफारिश पे कने ताकि मर्दमानी जेड़ो मसला मुश्किलात सुबह को आसान दे इदा हमें सकेनो दिल बड्डीन के मर्दुम पिंडगा गदायु पिंडगा आदत मकन